Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. السلام عليكم احبابي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الدرس ديال لوغال. الهدف منه هو lire et dire un conte. lire يعني اقرا et dire يعني اقول حكايه un conte. Alors j'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Je fais une lecture silencieuse de ce conte. Il y avait autrefois un pauvre bûcheron qui travaillait durement pour subvenir aux besoins de sa famille. كان يا مكان في قديم الزمان واحد الحطاب اللي كان كيخدم بجد باش يوفر الحاجيات للعائلة ديالو. Chaque jour, il partit dans la forêt, coupit les branches mortes d'arbres, les taillant, ensuite en bûches qu'il revendait au marché. كل يوم هاد الحطاب كيمشي للغابة كيجمع الفروع الميتة من الأشجار وكيعاود يبيعها في السوق. Un jour, en longeant une rivière, il fit tomber par mégarde sa vieille hache dans l'eau. واحد النهار وهو كيقطع واحد النهر طاح ليه الفأس ديالو في هداك النهر. Il est beau la chercher plongeant dans le courant rapide et les eaux tumultueuses, il ne put la retrouver. Épuisé, il se lamenta car sans sa hache, il ne pouvait plus travailler et sa famille souffrait bientôt de la faim. هاد الحطاب قلب على الفأس ديالو في النهر ولكن بدون جدوى ملقاش الأثر لهاد الفأس وهنا جلس ودخل في واحد الحالة ديال الحزن والبكاء. L'esprit de la rivière entendit les plaintes du pauvre homme et eut pitié de lui et l'émergea de l'eau. وهنا واحد الجني كان كيسكن في هداك النهر سمع لنا الحطاب كيبكي وكيشكي وبقى فيه وهنا خرج من النهر وهنا غادي يدور واحد الحوار ما بين هاد الجني والحطاب. Ne te désole pas bûcheron, dit-il, je vais te rapporter ta hache. Alors هنا الجني قال الحطاب ما يبقاش فيك الحال دونك انا غادي ندخل للنهر وغادي نجيب لك الفأس ديالك. Il plongea dans la rivière et en ressortit bientôt muni d'une belle hache d'or. Le bûcheron secoua la tête. Je vous remercie beaucoup de votre aide, mais cette hache d'or n'est pas à moi. هنا هداك الجني دخل للنهر وخرج واحد الفأس من ذهب وهنا ردة الفعل ديال الحطاب كانت انه هبط راسو وقال ليه لا هادي ماشي الفأس ديالي اللي طاحت لي في هذا النهر. L'esprit de la rivière replongea dans le courant rapide et cette fois émergea tenant une solide hache en argent massif. Mais le bûcheron secoua à nouveau la tête. Cette hache d'argent ne m'appartient pas. La mienne a un manche en bois et la lame est ébréchée. وهنا الجني عاود دخل لهداك النهر وهاد المرة جبت منه واحد الفأس فضية. نفس ردة الفعل الحطاب الأولى هو أنه هبط رأس ديالو وقال ليه هادي ماشي الفأس ديالي أنا الفأس ديالي هي فأس من خشب. Juste après, l'esprit de la rivière plongea une troisième fois dans les eaux profondes et remonta enfin avec la vieille hache du bûcheron. L'outil avec le manche poli par l'usure et le fer était rouillé par endroits. Merci mille fois. C'est bien avec cette hache-là que je travaille depuis des années, dit-il tout content. Alors هنا ثالث مرة هاد الجني غادي يعاود يدخل لهداك النهر ولكن هاد المرة غادي يجبد منه الفأس ديال هاد الحطاب وهاد المرة الحطاب فرح واحد الفرحة كبيرة لأنه أخيرا لقى الفأس ديالو اللي كتعود ليه وهنا بقى كيشكر هداك الجني اللي ساعدو باش يلقى الفأس ديالو. L'esprit de la rivière apprécia tant l'honnêteté du bûcheron qu'il lui offrait les haches d'or et d'argent. هنا هاد الجني أعجب بالصدق ديال هاد الحطاب وقرر أنه يهديه هادوك الفأسين بجوج الفأس الذهبي والفأس الفضي بالإضافة للفأس اللي كان عنده. ودابا ننتقلوا للأسئلة ديال الفهم les questions de compréhension. Je relève les personnages en présence. نستخرج الشخصيات اللي عندي في النص. Alors les personnages en présence, nous avons le bûcheron et l'esprit de la rivière.
Question 2. Je relève le lieu de l'histoire. Alors le lieu de l'histoire est sur une rivière. يعني المكان ديال هاد القصة هو في une rivière على واحد النهر. Question numéro 3. Je dégage la structure de ce conte en complétant le tableau suivant. يعني نستخرج تركيبة ديال هاد الحكاية انطلاقا من ملء الجدول التالي. Alors la formule de début du conte يعني الجملة اللي كيبدا بها النص الحكائي هو هنايا عندنا في النص il y avait autrefois. Le personnage principal c'est le bûcheron. أي الشخصية الرئيسية هي الحطاب. L'événement inattendu qui va causer le départ des personnages أي الحدث الغير متوقع في هذه الحكاية هو le bûcheron fut tombé par mégarde sa vieille hache dans l'eau. يعني الحدث الغير متوقع هو سقوط الفأس من الحطاب في النهر. Indicateur de temps qui annonce le départ يعني العامل ديال الزمن أو لا ظرف ديال الزمن اللي غادي نبداو به الأحداث هو un jour واللي كاين في الفقرة الثانية. L'ennemi du personnage principal يعني عدو الشخصية الرئيسية في النص عندنا la fatigue يعني التعب. Deux actions du personnage principal يعني جوج أفعال قام بهم الشخصية الرئيسية. Alors il se lamenta, secoua la tête. Il se lamenta يعني بقى كيتشكى et secoua la tête يعني هبط راسو. L'ami du personnage principal أي صديق الشخصية الرئيسية هو l'esprit de la rivière. Indicateur de temps qui annonce la fin du conte يعني ظرف زمان اللي كنلقاوه في آخر هذه الحكاية عندنا juste après يعني بعد ذلك بقليل. La morale ou la sagesse exprimée par le conte يعني شنو هي العبرة اللي كنستخلصوها من هذه الحكاية. Alors العبرة هي أن الإنسان خاصو يكون صادق في الأفعال ديالو والأقوال ديالو. Alors la morale ou la sagesse exprimée par le conte est l'honnêteté. Alors la question numéro 4, je participe à la constitution d'une équipe de 3 pour lire le conte. Alors هنا هذا تمرين خاص بالقسم. دونك غادي تقسموا لثلاثه ديال الفرق باش تقراو هذا لو كونت. Et la question numéro 5, je choisis au sein de cette équipe un rôle à jouer, le narrateur, le bûcheron, l'esprit de la rivière. Alors في هاد ثلاثه ديال الشخصيات غادي كل واحد غادي يجسد واحد الدور. دونك كاين اللي غادي يجسد الدور ديال لو ناراتور الراوي والدور ديال لو بيشرون والدور ديال l'esprit de la rivière. Et maintenant je m'entraîne, je lis les mots et les expressions suivants d'une manière expressive. يعني نقرا العبارات التالية بواحد الطريقة تعبيرية. Un pauvre bûcheron en longeant par mégarde, plongeant, tumultueuse, une hache et pitié, elle émergea, les eaux profondes, l'honnêteté. La question numéro 2, je joue les phrases suivantes. يعني غنجسد الجمل التالية. Couper les branches mortes d'arbres يعني تقطيع الأطراف الميتة للأشجار. الجملة B Il fut tombé par mégarde sa vieille hache dans l'eau يعني هنا فاش تحت الفأس من الحطاب. Et la phrase C Il émergea de l'eau يعني خرج من النهر أو من الماء. Et la phrase D Cette tache d'or n'est pas à moi يعني هنا فاش غادي يقول الحطاب باللي هاد الفأس ماشي الفأس الذهبية ماشي ديالي. alors كيفاش غادي يجسد هاد الجملة. La question numéro 3 je joue mon rôle au sein de mon groupe يعني غتلعب الدور ديالك في المجموعة اللي اختاريتي. السؤال الرابع je complète la phrase suivante. Pour moi un homme honnête est quelqu'un qui يعني بالنسبة لي الشخص الصادق هو الذي. هنا كجواب نقدروا نديرو كي دي لا فيريتي يعني اللي كيقول الحقيقة. alors بالنسبة للسؤال الأخير السؤال الخامس je dis la fable suivante d'une manière expressive. alors باش ما نطولش الفيديو بزاف فالسؤال او المطلوب منكم في هذا السؤال هو تقراو مزيان هاد لا فابل. et enfin عندكم je retiens هي خلاصة لداكشي اللي قلنا في الدرس. وهكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا. الا استفدتوا ما تنساوش توضعوا لي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتوا جداد باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.